We really want to share what we learned through you, the true word. Mengapa kami semua ada di sini? Karena kami ingin belajar sesuatu daripadamu, yaitu kami ingin belajar firman yang sebenarnya. But we are so lack of knowledge and lack of wisdom, lack of brave. So please help us and lead us and send Almighty Angel. Tetapi kami sadar bahwa kami sangat kekurangan, kami sangat kurang pengetahuan, kurang hikmat. Oleh sebab itu, kirimkanlah malaikat agungmu bagi kami. So we really want to build the God's kingdom together, especially in Indonesia. Agar supaya kami dapat membangun kerajaan Allah khususnya di Indonesia. We want to fulfill our duty as according to work to build God's kingdom here on earth. Kami ingin memenuhi tugas yang telah ditentukan bagi kami, khususnya di atas bumi ini. So, please give the power and strength to share this word to other people. Tolong berikanlah kepada kami kekuatanmu agar kami dapat membagikan firman ini kepada orang-orang lain. And please let us find one who really thirsts about this word, revealed word. Dan tolonglah kami agar kami dapat menemukan orang-orang yang haus tentang firman-Mu, khususnya tentang firman yang tersingkap. So in this time, we really want to open our heart first and then evangelize ourselves first with this word, and then please be with us. Dan pertama-tama kami ingin membuka hati kami agar kami dapat menginjili diri kami sendiri dengan firman ini, kemudian kami dapat menginjili orang lain. Oleh sebab itu, selalu ada bersama-sama dengan kami. So please be with us till finish this education. We pray that the name of Jesus. Amen. Tolonglah sertai kami dari awal sampai akhirnya edukasi ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam. 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 Alright. It's really happy to see you. Senang ketemu Bapak Ibu. Amin. Kami juga senang ketemu. Same, we are also glad to meet you. Amen. So actually we just finished the whole courses till Revelation. Sebenarnya kita sudah menyelesaikan keseluruhan kursus ini sampai kelas Wahyu. Okay, but now we just belong to 12 tribe, especially which tribe? Dan kita semua baru saja menjadi bagian dari salah satu suku, khususnya suku yang mana, Bapak Ibu? Matias. Yes. So we are so blessed, isn't it? Bukankah kita sangat diberkati, Bapak Ibu? Amin. Amen. So actually we are in charge of this Indonesia, especially the island Sulawesi. Sebenarnya kita ini bertugas di Indonesia ini, khususnya di Kepulauan Sulawesi, Pulau Sulawesi. But of course, not only Sulawesi, we has to evangelize the whole of Indonesia. Tetapi bukan saja di Sulawesi, tetapi kita harus menginjili keseluruhan, seluruh Indonesia. But what about the evangelism? Just to share the name of Jesus Christ? Tetapi bagaimana, apa arti dari penginjilan? Apakah kita hanya membagikan tentang nama Yesus Kristus saja? Harus memberitakan penggenapan waktu. We need to proclaim about the fulfillment of Revelation. What about others? Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Amin. Amen, just amen. Hanya amin, Bapak Ibu? Ya harus memberitakan. Bukan hanya percaya, juga menyampaikan tangannya. Yang kedua. So it's not only believe, but we also must face the challenges too. That's the second. Okay. So firstly, we need to think about what is the evangelism. Jadi pertama-tama kita harus berpikir tentang apa itu penginjilan.
Especially in today, the time to fulfill the revelation. Khususnya pada saat ini, pada zaman penggenapan wahyu. Okay, so through this time, let's think about firstly, what is the evangelism first? Jadi, melalui kelas hari ini, edukasi hari ini, mari kita berpikir tentang apa itu penginjilan. And then we can learn how do we evangelize other people to invite this class. Dan kemudian kita dapat berpikir bagaimana caranya kita dapat menginjili orang lain untuk mengundang mereka datang ke kelas ini. Okay, Bapak Ibu, are you ready? Bapak Ibu, apakah sudah siap? Amin. Amin. Amen. Amin. Alright. So this is the third week of this education. Hari ini merupakan minggu ketiga dari edukasi ini. Okay. Actually, this is for the first time to learn about the education in Gunung Sion. Sebenarnya ini merupakan hal pertama kali bagi kita untuk menerima edukasi dari Gunung Sion. But we're gonna plan to many other education for our saints in Gunung Sion. Tetapi kita berencana akan punya banyak edukasi, akan memberikan banyak edukasi kepada orang-orang kudus yang ada di Gunung Sion. So, please think, we are not just attending the church service only. We want to the work for God's kingdom through this education, right? Jadi kita tidak hanya berpikir bahwa kita hanya akan hadir untuk beribadah saja, tetapi kita harus hadir di dalam edukasi untuk apa? Untuk bekerja bagi kerajaan Allah juga, bukan Bapak Ibu? Amen. 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 Alright. Okay. Oh, our leader Ronald, apa kabar? Okay. Alright. Okay. So I pray your network has a good condition. Jadi Kang Sanim, Gloria berdoa, jaringan Pak Ronald baik-baik saja dalam kondisi baik. No, not only for Ronald, all of them. Jadi bukan hanya Pak Ronald, tapi untuk semua Bapak Ibu. Okay. So we can think about first about the evangelism in first coming. Tapi mari kita berpikir pertama-tama tentang penginjilan pada zaman kedatangan pertama. How can evangelize the people at first coming? Bagaimana caranya menginjili orang-orang pada kedatangan yang pertama? Okay. So when Jesus came, then when after he baptized, then the Spirit comes down to Jesus. Pada saat Yesus selesai dibaptis, lalu kemudian Roh Allah turun ke atas Yesus. So then, where is God at the time? Lalu kemudian di manakah Allah pada saat itu? Surga. In the heaven, together with Jesus. Together with Jesus, because Spirit, Holy Spirit come down to whom? To Jesus. Bersama-sama dengan Yesus, karena Roh Kudus datang di atas Yesus, kepada Yesus. So Allah was there with Jesus. So where is the heaven at the time? Jadi Allah ada bersama-sama dengan Yesus. Jadi di manakah surga ada pada saat itu? Sama Yesus. Together with Jesus. Amen. Amen. Jesus was the heaven. Yesus adalah surga. So at that time, how can we evangelize? How can we make them enter God's kingdom at first coming? Pada zaman itu bagaimana caranya mereka menginjili untuk memasuki, agar mereka orang-orang itu dapat memasuki kerajaan Allah, kerajaan surga pada zaman kedatangan pertama? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Believe in Jesus as the Savior and as a Lord and Savior. Right. Not just say, oh, believe in Allah, believe in Allah. Oh, not just that. Jadi tidak hanya mengatakan percaya kepada Allah, bukan hanya seperti itu. No, they must approach to whom? Jesus, where heaven, where Allah is. Mereka harus mendekatkan diri kepada Yesus di tempat di mana Allah ada, di tempat di mana surga itu berada. That's the evangelism at first coming. Itulah penginjilan pada zaman kedatangan pertama. Amen. Amin, Bapak Ibu.
Amin. Amin. Amen. Amen. But at first coming, did they know where heaven, where Allah? Tetapi pada zaman kedatangan pertama, apakah mereka ketahui di manakah surga, di manakah Allah berada? Tidak. Tidak. Oh, Jewish people, right? Even though they believe in God, they were the chosen people, but they didn't recognize where God is. Sekalipun mereka adalah umat pilihan, tetapi mereka tidak mengetahui di manakah Allah berada. So, who can evangelize? Who can make people enter God's kingdom at first coming? Jadi siapakah orang-orang yang dapat membuat orang-orang tersebut mengetahui di manakah kerajaan surga pada kedatangan pertama? Yesus bersama murid-murid. Jesus with his disciples. Right. Only those who understand where